पाकिस्तान में जब भी कोई ऐसा हादसा होता है जिसमें बासर लोग शामिल हैं तो वहाँ पर आपको दो चीजें जरूर देखने को मिलेंगी, एक तो पावर और दूसरा ज़हनी अमराज। क्योंकि हर मामले से निकलने का एक बेहतरीन सोल्यूशन होता है अमीरों के पास। भाई वो तो मेंटली सिक हैं, वो तो कुछ भी कर सकते हैं, वो तो किसी को मार सकते हैं, किसी को कत्ल कर सकते हैं। चाहे बात जाहिर जाफर की हो जो कि खुद को मेंटली सिक डिक्लेयर करके बड़े आराम से उसे निकल गया, और बात हम चाहे शाहरुख जतोई की कर लें जो कि कत्ल साबित होने के बाद भी प्रेशर डाल के पैसा पावर दिखा के बड़े आराम से विक्ट्री का निशान बनाते हुए निकल गया। खैर हम कारसाज वाकये में उम्मीद करते हैं कि ऐसा नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम जनाब, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कारसाज इंसिडेंट। ये हादसा हम मीडिया स्क्रीन पर देखते आ रहे हैं। ये वाकया पेश आता है कराची में, जहाँ के एक बड़ी लैंड क्रूजर एक बाइक को कुचल देती है, जिसमें एक लड़की अपने वालिद के साथ यूनिवर्सिटी से वापस आ रही होती है। इस लड़की का नाम आमना है और इसके वालिद का नाम इमरान आरिफ है, और वो लैंड क्रूजर जिसने इन दोनों को कुचल दिया, ये लड़की नताशा दानिश गुल अहमद एनर्जी ग्रुप के चेयरमैन की बीवी है। मौके वारदात पे ये दोनों बाप बेटी तो अपनी जान गंवा बैठते हैं, लेकिन नताशा बच जाती हैं, जाहिर है बड़ी लैंड क्रूजर में आ रही हैं। कारसाज वाकये में जहां पर इन्होंने एक बच्ची और उसके वालिद को रोन डाला प्राडो के साथ, वहीं जब इनकी गाड़ी अनस्टेबल हुई तो आगे जाकर इन्होंने एक और गाड़ी में टकरा गई हैं। जब उस गाड़ी में टकराई है तो वो वाली गाड़ी के लोग भी जख्मी हुए हैं। फिर आगे जाके इनकी अपनी प्राडो भी उलट जाती है। वो गाड़ी जिनको इन्होंने धक्का मारा उसमें भी लोग काफी ज्यादा जख्मी हुए हैं, लेकिन ये दोनों बाप बेटी मौके पर ही जाँ बहक हो गए, क्योंकि ये एक टूटी फूटी बाइक पर जा रहे थे। एक लोअर मिडिल क्लास घर के लोग थे। ये तो कोई जिंदगी नहीं है भाई, ये तो भाई कीड़े मकोड़े, ये तो इंसान है ही नहीं है। इनको तो कोई भी ऐसा प्राडो वाला आएगा या आएगी और वो रोन के चला जाएगा, और उसके बाद क्या होगा, वो पागल बनने की एक्टिंग करेगा। इस हवाले से एक वीडियो और सामने आ रही है जिसमें नताशा कह रही हैं, क्या तुम मेरे बाबा को नहीं जानते? तो भाई इनके अब्बा ने इनको लाइसेंस लेके दिया हुआ है कि जिसको चाहो भाई कत्ल कर दो, जिसको चाहो भाई तुम रोंद डालो, लेकिन भाई हम तो तुम्हें बचा लेंगे। कि नताशा के वकील की जानिब से कहा जाता है कि ये तो भाई पागल हैं, इनका तो दिमाग खराब है, इसलिए ये लोगों को कत्ल करती फिर रही हैं, लोगों को मारती फिर रही हैं। तो इन्हें जिन्ना हॉस्पिटल एडमिट किया जाता है, लेकिन हॉस्पिटल की जानिब से सही रिपोर्ट दी गई। उन्होंने कहा कि भाई ये बिल्कुल भी मेंटली सिक नहीं है, ये बिल्कुल सही है। और इनका ये कहना है कि भाई इनकी कोई मेंटल ट्रीटमेंट चल रही थी, ये थोड़े डिप्रेशन में। और भाई पाकिस्तान में हर तीसरा बंदा ना डिप्रेशन में मुब्तला है। क्या हम दूसरों को कत्ल कर दें? क्या हम उनको अपनी गाड़ियों बाइक्स के नीचे दे रहे बंदे को, रोड पे चलने वालों को कीड़ा मकोड़ा समझ के रोन डाले भाई हम डिप्रेशन में हैं? लाइक सीरियसली क्या यह वजह बनती है? तो उनका डिप्रेशन है तो भाई इसे पागल बंदे को पागल खाने ले जाया जाता है, ना कि भाई लैंड क्रूजर हाथ में थमा दी जाती है कि भाई आप जाके किसी का भी कत्ल कर डालो। खैर इनके पास तो भाई पाकिस्तान का लाइसेंस भी नहीं है, इनके पास तो बरतानिया का लाइसेंस है। पाकिस्तान का होता तो हम समझ लेते फेक बनाया होगा, लेकिन बरतानिया वाले ऐसे ही तो नहीं ड्राइविंग लाइसेंस देते। खैर बरतानिया की बात हो ही रही है तो ऐसे ही मुझे कुछ एक वाकया याद आ रहा है जो कुछ साल पहले बाहर की कंट्री में पेश आया था, जहाँ पे नीली आंखों वाले लड़के ने अपनी कार एक्सीडेंट के जरिए किसी को मार दिया था। ये वाकया पेश आया था फ्लोरिडा में, लेकिन वहाँ का अदालत का निज़ाम इतना स्ट्रॉन्ग था कि जैसे ही साबित हुआ कि ये लड़का इस हादसे में शामिल था, इसने इस माँ बेटी को कुचल कर मार डाला है, तो अदालत ने फैसला सुना दिया कि 24 साल कैद की सजा सुना दी। इस पर लड़के की आंखें फटी की फटी रह गई। और जब ये वीडियो वायरल होती है, सोशल मीडिया पर एक तहरीक चलती है कि इस लड़के की उम्र ही क्या है, चलो बेचारे से गलती हो गई, माफ कर देना चाहिए, कि तो जिंदगी पड़ी है। लेकिन वहाँ का कानून का निज़ाम इतना स्ट्रॉन्ग था कि अदालत ने फैसला सुना दिया और उस पर कायम रही। अपनी सजा पूरी करने के बाद 2024 में वो लड़का रिहा हो गया है। लेकिन बात करने की ये है कि अगर हमारे यहाँ अगर कानून इतना स्ट्रॉन्ग हो जाए कि अपने फैसले एक तो बवक्त ले और फिर उस पे कायम भी रहे, जहाँ पर मजलूम को इंसाफ दिलाया जाए, तो मुमकिन है कि हम भी यूरोपियन ममालिक का मुकाबला कर पाएं। और ये लड़की का ये पहला वाकया नहीं है, वो तो बाय चांस लास्ट वाक़े में वो लोग बच गए थे। खैर मैं बता दूं मैं किस वाक़े की जिक्र कर रही हूँ कि एक और वीडियो मंजर आम पर आई है जहाँ पे पहले भी ये लड़की ऐसे ही आबादी वाले इलाके से गुजर रही हैं
اور جب یہ گزرتی ہیں تو ایک گاڑی سامنے سے آتی ہے. ان کو شاید اندر سے بہت غصہ آتا ہے کہ بھئی میں لینڈ کروزر پہ اور تو مجھے آنکھیں دکھائے گا. تو یہ وہاں پہ اوورٹیک کرنے کی کوشش کرتی ہیں اور پاس سے گزرتی ہیں. تو بہت غصے سے یہ سائڈ، کیونکہ لینڈ کروزر جو ہوتی ہے وہ تھوڑی زیادہ بڑی ہوتی ہے نارمل گاڑیوں سے، تو اس کو سائڈ مارتی ہیں اپنا غصہ نکالنے کے لیے. لیکن اسی چکر میں ایک اور وہاں پہ بھی دکھائی دے رہے ہیں کہ ایک بائک پہ دو لوگ موجود ہیں جو کہ گر جاتے. خیر وہاں پر بھی ہم ان کا جو دماغ خراب ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو دولت کا نشہ تھا وہ وہاں پر بھی کلیئرلی دکھا. وہ واقعہ اتنا ہائی لائٹ نہیں ہوا کہ بائی چانس وہ لوگ بچ گئے، وہ جو بائک سے گرنے والے لوگ اور جو گاڑی والے انہوں نے بھی کوئی کمپلین نہیں درج کرائی، اس وجہ سے یہ واقعہ ہائی لائٹ اتنا نہیں ہوا. خیر اس سے ہم اس لڑکی کے مائنڈ سیٹ کا کافی حد تک اندازہ لگا سکتے ہیں کتنا اس لڑکی کا دماغ خراب ہے. دوسری طرف ہم آمنہ کی بات کر لیں. آمنہ ایک غریب گھر کی بچی ہے جس کے والد پاپڑ بیچ کر گزارا کرتے تھے. وہ لڑکی نے گریجویشن کرنے کے بعد خود سے جاب سٹارٹ کر دی اور ساتھ میں پڑھائی کو بھی جاری رکھا. اب وہ MBA کر رہی تھی تو ان کا یہی خواب تھا کہ MBA کے بعد اس کو کوئی اچھی سی جاب ملے گی اور وہ اپنی فیملی کو سپورٹ. لائک ہر بندہ جو پڑھتا ہے اور خاص طور پہ مڈل کلاس بندہ، اس کا خواب بھی یہی ہوتا کہ تعلیم کمپلیٹ ہوگی تو اپنی فیملی کو سپورٹ کروں گا. اور جب وہ ٹائم آیا تو ان کے ساتھ یہ والا حادثہ ہون گزرا. یہ ان کی فیملی کے لیے ایک بہت بڑا لاس ہوگا کہ ظاہر ہے ایک جوان بچی چلی گئی، گھر کا جو سرپرست تھا وہ بھی چلا گیا، جو کہ فائنینشلی دونوں لوگ دیکھ رہے تھے وہ دونوں چلے گئے. ان کی فیملی ابھی تک تو اس بات پر سٹک ہے کہ بھئی ہم انصاف لیں گے، لیکن نہیں معلوم یہ کب تک اپنی بات پر قائم رہ پائیں گے، کیونکہ ہمارے ہاں اشرافیہ کا جو قانون ہے وہ ویسے ہی الگ ہے. ان کے بعد جب چار پیسہ ہوتا ہے تو وہ ہر طرح سے پریشر ڈالتے ہیں اور اپنی بات منوا لیتے ہیں. باقی جو انصاف ہے وہ تو قانون دے گا، لیکن ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں؟ ہم بائیکاٹ کر سکتے ہیں گل احمد کے ساتھ. اس کے ساتھ آپ کر سکتے ہو کہ اپنے سوشل میڈیا پر یہ ڈالو کہ بائیکاٹ گل احمد، اور خود سے بھی بائیکاٹ کرو. ان کی کوئی پروڈکٹ آپ نے پرچیز ہی نہیں کر. آمنہ کے والد جو عمران عارف ہیں وہ خود ایک صحافی کے بیٹے ہیں. ان کے والد کا نام شہزاد منزل تھا جو کہ اسسٹنٹ ایڈیٹر رہے ہیں ایک اخبار میں. اور اس طرح اگر بات کی جائے کہ جو کہ آمنہ کی والدہ اور عمران صاحب کی جو وائف ہیں ان کے والد ایک صحافی تھے. ان کے والد کا نام انور فرہاد ہے. ہم اپنے عدالتی نظام سے انصاف کی امید رکھتے ہیں، انشاءاللہ انصاف ہوگا. لیکن اگر ماضی کے واقعات پر نظر ڈالیں تو کہیں نہ کہیں ہمارا دل اس بات کو تسلیم تو نہیں کرتا. ہم شارق جتوئی کی بات کر لیں، کیسے وہ وکٹری کا نشان بناتے ہوئے یہاں سے نکل گیا تھا اور ہمارے انصاف کے نظام پر ایک تماچا تھا. ایسے ہی بہت سارے واقعات ہیں بھرے پڑے ہیں ہمارے پاس جہاں پر انصاف ہمیشہ کمزور ہو جاتا ہے اور جو مجرم ہوتا ہے، جو طاقتور ہوتا ہے، وہ جیت جاتا ہے. لیکن ہم پھر بھی اچھے کی امید رکھیں گے کہ اس بار انصاف ہوگا. اس کے ساتھ ہی فاطمہ نانو کو اجازت دیجیے گا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.